Подарил бы большую каштанную набор. Длинненько, лепестки. Он часто приходит, они угощают. Знаешь, как в России, ты заходишь в магазин, там вот Hindi ko masarap mo kanina, yun na talaga trabaho niya. Oo, kasi... Punta na pa ako. Ouais, maquillage. Hey! Kain. tanggalin ko nga sa ulo. Oo, kain. Ano, tubig? Water? Kain mo na, kain. Lalaki ng light ng camera. Meron. Dadali niya niya dito. Hindi na nahanap. Kaya biyado. Ginagawa talaga.